नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबर दिता. अस्तंत आशियांतल्या परिस्थितीक लागून आव्हानात्मक काळ निर्माण जाला, कारण हो वाठार भारताच्या उर्जेच्या गरजां खातीर एक मुखेल केंद्र आसा. वावड्यांक बळी पडचे न्हय आनी सरकारान दिल्ल्या म्हायतीचेर विश्वास दवरचो असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आकाशवाणीवेल्या मन की बात कार्यावळीत उलयतना मारलो. यह चुनौतीपूर्ण समय है। सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए, सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है उस पर भरोसा करें। प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारताच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचें जनभागीदारींतल्यान दस्तावेजीकरण करपाचो हेतू आशिल्ल्या ज्ञान भारतम सर्वेक्षणाचेर भर दिलो. राष्ट्र निर्माणाची जापसालदारकी पुराय करपाक माय भारत हाची म्हत्वाची भूमिका आसा अशें प्रधानमंत्र्यान म्हळें. और समृद्ध विरासत से है। इसका उद्देश्य देश भर में मौजूद पांडुलिपियों के बारे में जानकारी जमा करना है। इस सर्वे से जुड़ने का एक माध्यम भारतम ऐप है। प्रधानमंत्री उदका संवर्धनाचेरूय उलयले. देशाच्या जायत्या वाठारांनी गिमाची सुरवात जाल्ल्यान उदक वाचोवपाच्या संकल्पाचो पुनरुच्चार करपाची वेळ आयल्या अशें तांणी म्हळें. जल संचय अभियान ने लोगों को बहुत जागरूक बनाया है। इस अभियान के तहत देश भर में करीब 50 लाख आर्टिफिशियल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। जल संकट से निपटने के लिए गांव-गांव में सामुदायिक स्तर पर प्रयास होने लगे हैं। अमृत सरोवर अभियान के तहत भी देश भर में करीब 70,000 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। नुस्तेमारी आनी मत्स्यपालन जागतीक दिसा निमतान गोवा एनिमल लिबरेशन मुवमेंटा वतीन मांडवी न्हंयदेगेर प्रॉमेनेडार जागृताय मोहीम घडोवन हाडली. नुस्तें, कुल्ल्यो, ऑक्टोपस ह्या सारक्या जलचरांच्या हितांचो विचार करपाची गरज अधोरेखीत करप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आशिल्लो. समाजान ह्या प्राण्यांची संवेदनशीलता वळखून आनीक मानवी आनी शाश्वत जिवनशैली कडेन वाटचाल करची अशी अपेक्षा आसा अशें ह्या वेळार उलयतना जेमिनी शेट्टीकार हांणी म्हळें. 16व्या मांगिरीश संगीत महोत्सवाचें काल सांजे मंगेशीच्या मंगेश देवस्थानाच्या प्राकारांत उक्तावण जालें. आदले मंत्री दीपक ढवळीकार हांच्या हस्तुकीं ह्या संगीत समारोहाचें उक्तावण जातना मंगेश देवस्थानाचे अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. मांगिरीश यूथ क्लब हो महोत्सव सातत्यान आयोजीत करता म्हणून मुखेल सोयरे दीपक ढवळीकार हांणी सांगलें. दिग्गज कलाकारांची जल्मभूंय म्हणून मंगेशी गांवची वळख आसा अशें तांणी म्हळें. उक्तावण सत्रा उपरांत फामाद गायक पंडीत रघुनंदन पणशीकार हांचें गायन जालें आनी निमण्या सत्रांत पंडीत शौनक अभिषेकी हांचें गायन जालें. पुराय कार्यावळीचें सूत्रसंचालन गोविंद भगत हांणी केलें. तुये उद्देगीक वसाहतींत भितरल्या रस्त्याचे हॉटमिक्स डांबरीकरण कामाचें उक्तावण आमदार जीत आरोलकार हांणी केलें. ह्या वेळार सरपंच अमिता साळगांवकार हजर आशिल्ली. तुये पंचायत वाठारांतल्या 50,000 चौखण मीटर सरकारी जमनीचेर हंगामी स्वरुपाचें मैदान, क्रिकेट मोगींग आनी फुटबॉल मोगींग उपलब्ध करून दितले अशी माहिती आमदार जीत आरोलकार हांणी ह्या वेळार दिली. शिरगाळ धारगळ हांगा श्री महारुद्र हनुमान देवस्थानाचो वर्सुकी वर्धापन दीस फाल्यां मनयतले. ह्या निमतान भव्य कार्यावळ घडोवन हाडल्या. ह्या वेळार आमदार जीत आरोलकार हांचो भोवमान जातलो. वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यात. तातूंत स्वरसंदास सांस्कृतीक कार्यावळ जातली. हातूंत गायक राजयोग धुरी, शास्त्रीय संगीत, भक्तिगितां, नाट्यगितां आनी अभंग सादर करतले अशी माहिती आयोजक समितीन दिल्या. गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृतीक संचालनालयान गोंयांतल्या वारकऱ्यां खातीर मजत येवजण ह्या येवजणे खाला गोंयचे वारकरी म्हळ्यार दिंडी पंगडाची नोंदणी करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. गोंयच्या वारकरी संप्रदायाक वर्सुकी पंढरपूर वारीत सहभागी जावपाक आनी भक्ती परंपरा सांबाळून दवरपाक मजत करपा खातीर ही येवजण सुरू केल्या. पंढरपूर वारीच्या काळात गोंयच्या वारकरी संप्रदायाची योग्य वेवस्था जावची म्हणून ही येवजण आसा. गोंयच्या सगळ्या दिंडी पंगडाच्या प्रमुखांनी अर्ज भरून फावो ते दाखल्या सयत वेळार सादर करचो. तशेंच दिंडीत सहभागी जावपा वारकऱ्यांची म्हायती आनी तपशील तपासपाक जाय, जेणे करून नोंदणी प्रक्रिया वेवस्थीत जातली. नोंदणी अर्ज संचालनालयाच्या वेबसायटीर उपलब्ध आसा आनी अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 10 मे आसा. छत्तीसगडात चालू आशिल्ल्या पहिल्या खेलो इंडिया आदिवासी खेळाच्या 5व्या दिसा काल रायपुरात हॉकी, फुटबॉल आनी वेट लिफ्टिंग ह्यो सर्ती जाल्यो, जाल्यार अंबिकापुरात कुस्तीच्यो सर्ती जाल्यो. कर्नाटक आनी महाराष्ट्रा मजगतीं तयार जाल्लो उणो दाबाचो पट्टो आनी पूर्वेकडच्यान चलपी वाऱ्याक लागून राज्यांत आज, फाल्यां आनी परवा पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. पणजेंत चडांत चड तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.